सुबह गवर्नर हाउस जाना था, लेकिन जाने से पहले रात ख्वाब ये देखता हूँ कि सजाद परवेज़ की आबियारी और सदाबहारी एक तहकीकी किताब 22 लोग का तकरीबे रूनुमाई थी, मगर इसका प्रोग्राम मुलतवी हो गया। और पता क्या चलता है कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब सदरन पंजाब गवर्नर हाउस का इफ्तिताह करने चले गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि दोस्तों ने मेरी ये बात सुनाने पर इस 22 लोग की तकरीब में इसे ज़ेबे दास्तां समझा या मेरे ख्वाब के मानी और सवाल ढूंढने की कोशिश भी की। हम खैर खबर से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये नई बात नहीं है। हमारी ख्वाबों के कई दरीचे जाकर के सियासत और सियासतदानों के यहाँ खुलते हैं, ईवानों में चले जाते हैं। यहाँ कभी कभी तो ये होता है कि ख्वाब यूं सरहद पार कर जाते हैं और ख्वाबों में हिलरी क्लिंटन या दीगर लोग भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं और हम उस पर भी सोच विचार करते हैं कि तमाशा क्या है। आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि बात करने का और विलाग बनाने का प्रोग्राम ये था कि सजाद परवेज़ की ये जो तहकीक है और इसमें गुफ्तो शनीद की जो बाज़गश्त है उसका ज़िक्र खैर करें और बात ये करें कि वाक़ियतन यूनिवर्सिटियों को कम्युनिटी सेंटर होने का जो एजाज़ तरीका सलीका प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर देते हैं उसकी बात करें। लेकिन हम ख्वाब में चलेंगे, ख्वाब से निकलेंगे सियासत में चले जाएंगे। हाँ, सियासत से निकलेंगे, टाइम मिलेगा तो हायर एजुकेशन की तरफ भी ज़रूर जाएंगे। मैंने इस पज़ेराई और रूनुमाई की तकरीब में जहाँ असातिज़ा मौजूद थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के, तो जनाब चांसलर मोहतरम गवर्नर पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब चांसलर, कम्युनिटी सेंटर जब तक यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनेंगी तो मज़ा नहीं आएगा, ना कोई इम्पैक्टफुल मामलात सामने आएंगे। और शामी साहब से ये गुजारिश की, शामी साहब आपकी आवाज़ सब ईवानों तक जाती है, हमारी आवाज़ तो सिर्फ शायद वीरानों तक रह जाती है, तो आप इस पे बात ज़रूर कीजिए कि इस किताब में जो मल्टी डिसिप्लिन, क्रॉस डिसिप्लिन और इंटर डिसिप्लिन को इकट्ठा कर दिया गया है, इसे कान से लगाकर सुना जाए। इस किताब ने तहकीक के दरवाजे खोले हैं और हमने ये भी अर्ज़ की थी कि अगर दायरों का सफ़र हो और उसे तहरीक मिल जाए तो वो सफ़र मंजिल की खबर देता है और तारीख बन जाया करता है। सजाद परवेज़ की ये किताब, आप यकीन कीजिए, तोहफ़ा ही नहीं असासा भी है। इसमें फ़नो लताफ़त के वो बड़े बड़े शाहकार जो हमारी कौम का अनमोल असासा है, उनसे गुफ्तो शनीद के दर भी खोले हैं सजाद परवेज़ ने। इसमें माहिर तालीम और इसके अलावा दीगर कलमकारों की बातें भी हैं जिनमें से कुछ को हमने देखा है, कुछ को हमने नहीं देखा। मौसीकी की शगुफ्तगी भी है, अदब की खुशबू भी है और इन सब को यकजा कर दिया सजाद परवेज़ ने, जो अपने लिए वाकई और ये नौजवानों के लिए एक तहकीकी किताब से हरगिज़ कम नहीं। सजाद परवेज़ ने यह भी बताया, सजाद परवेज़ आजकल कंट्रोलर हैं रेडियो पाकिस्तान और लाहौर में ये बैठते हैं और कंट्रोलर गालबन करंट अफेयर के। इन्होंने बताया कि जब गवर्नर साहब का ऐलान हुआ तो ये उनके पास बहावलपुर पहुंच गए और उन्हें पूछा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो उन्होंने कहा किताब और हायर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी है। यही कल झलकियाँ हमें गवर्नर हाउस में नज़र आई। वहाँ पर लोगों की ये कहकशा, माहिर तालीम वहाँ मौजूद थे और फिर गैलेक्सी ऑफ राइटर्स ने दिल मोह लिया।
ڈائریکٹر پبلیکیشن ڈاکٹر شہزاد خالد سے تو ہم عرصہ دراز سے متعارف ہیں، اور ہم ان کے مداح بھی ہیں۔ یہ اپنی یونیورسٹی کے لیے ہمیشہ محنت کرتے ہیں۔ وائس چانسلر کوئی بھی ہو، یہ اس کی ٹیم کا ہمیشہ نگینہ بنے رہتے ہیں۔ جو بات ہم کرنا بھول گئے، وہ بات مجیب الرحمان شامی اور آمنہ مفتی نے کر دی کہ پا جی اس کتاب دا کوئی سستا ایڈیشن بھی لے آؤ، کوئی غریب سٹوڈنٹ اور ساڑھے ورگا بندہ بھی خرید کے پڑھ سکے۔ امید واسق ہے کہ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کتاب کو شائع کرنے والے کتاب دوست پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب بھی اس بات پہ غور فرمائیں گے کہ کیوں نہ اس کا کوئی سستا ایڈیشن بھی آ جائے جو سب لوگوں کے پاس الفت کے ساتھ پہنچ پائے۔ ویسے میں کہہ دوں کتاب تو بڑی سونی ہے، لیکن کتاب وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ بندہ پڑھتے پڑھتے سو بھی سکے۔ ڈاڈی ہے، کچھ سخت ہے، یہ چبھ جائے گی، لہٰذا کوئی نرم ایڈیشن اور سستا ایڈیشن ضروری ہے۔ اجی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فرزانہ عاقب صاحبہ نے کچھ اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، 40-45 ہو جائیں تو ان گنت ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک نئی ملاقات تھی۔ چلیے، شیریں بیاں صداکار سجاد پرویز کی کتاب کی دھوم بھی مچ گئی۔ ان کے کولیگ کلیار صاحب نے بھی کتاب کی خوب تعریف کی، بلکہ جو سب آرڈینیٹ ہوتا ہے وہ کوئی ضرورت سے زیادہ ہی تعریف کر جاتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے یا ہم سب نے شاید ضرورت کے مطابق بھی تعریف نہیں کی، جتنا اچھا کام کیا تحقیق، اور میں نے پہلے بھی کہا یہ تحقیق ہی نہیں، آئندہ نسلوں کے لیے تحریک بھی ہوگی۔ فنون لطیفہ کو سمجھیں گے، ادب کو سمجھیں گے، تعلیم کو سمجھیں گے، شاعری کو سمجھیں گے، اور یہ ایک جاندار اور شاندار کتاب ہے جس کا کتابوں کی دنیا میں ایک اہم اضافہ ہوا۔ گورنر صاحب کے جذبے، رویے اور مسکراہٹوں سے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہی نہیں، ایبزارو بھی کی ہے، شاید اسیمیلیٹ بھی کی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر مختلف حوالوں کا تذکرہ کیا اور دل کھول کے فارمیلٹی سے نکل کر سجاد پرویز کو خراج تحسین پیش کیا، اور یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور اس کے وائس چانسلرز کی خدمات کو خوب سراہا۔ کچی پکی کتاب تو یہ ہم نے پڑھی ہی تھی، رونمائی کے تڑکے کی خوشبو نے مزید قابل مطالعہ بنا دیا۔ تھینک یو سجاد پرویز، تھینک یو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔